Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak proceed untuk chapter 3 which is Argand diagram. What is Argand diagram? Okay, Argand diagram ni tulis Cartesian ni dalam bentuk graf. Yang mana real part akan jadi paksi X. Imaginary part akan jadi paksi Y. Sama macam yang this one. Graf dia masih sama, cumanya value untuk real part di paksi X, value untuk imaginary part di paksi Y. And then, bila you nak buat Argand diagram, ada dua benda yang you all kena tahu, iaitu modulus dan argument. Apa dia modulus ni? Tadi simbol R ni. R sama dengan punca kuasa 2 X square plus Y square, ataupun punca kuasa 2 A square plus B square. Real part plus dengan imaginary part. Sometimes dia pakai simbol this one, modulus Z, ataupun kita pakai R. Sometimes kalau soalan bagi dalam bentuk P, so you tulislah modulus P. So argument apa dia? Argument ni simbol dia beta is equals to tangent inverse Y over X, ataupun tangent inverse B over A. So bila you nak kira argument ni, bila you press calculator, jangan masukkan negative value. Negative tu untuk tunjukkan kedudukan dia sahaja. So bila you lukis Argand diagram, so let's say kalau kat sini 2, kat sini 5. Modulus tu daripada titik asalan hingga titik 25 ni. So yang ini kita panggil dia sebagai modulus. So beta tu adalah sudut rujukan daripada kosong sehingga garisan modulus ni. So bila you dah jumpa argument, so you have to find your actual theta. Kita tengok argument. Argument ni ada 4 tempat. Cari dekat kuadran yang pertama. So this one automatically, since dia dekat kuadran yang pertama, so beta is equals to theta actual. Sebab kita gerak daripada kosong hingga garisan modulus. Next, untuk kuadran yang kedua, kita punya reference angle yang di side. So bila dia duduk kat kuadran yang kedua, this our reference angle. So theta actual you kira daripada kosong hingga garisan modulus ni. So you kena minus 180 minus dengan beta. So once dia duduk dekat kuadran nombor 3, so you has to plus. Kenapa you kena plus? Sebab nak cari theta actual. Theta actual range dia daripada 180 hingga 270. Sebab tu 180 plus beta kalau dia duduk dekat kuadran nombor 3 sahaja. Kalau duduk dekat kuadran nombor 4, you have to minus 360 minus with beta untuk cari theta actual, since dia gerak daripada kosong hingga kuadran yang keempat. Mana you tahu you punya reference angle? You ada garisan macam ni, kuadran number 1, kuadran number 2, kuadran number 3 and kuadran number 4. Our beta mesti touch dekat x axis. Okay, beta mesti touch dekat x axis. So this is our beta. Sudut yang kena dekat x axis tu we call it as beta. Tengok example. Find modulus and argument for. I buat 4 example but different operation. This one dua-dua positif. This one satu negatif, satu positif. This one dua-dua negatif. And this one satu positif, satu negatif. Right. So first kali bila you jumpa soalan macam ni, the question ask you to find modulus and argument. So pakai formula modulus square root of x square. So automatically yang kat depan ni akan jadi x ataupun a, y ataupun b. So 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So press calculator, I got 2.24. So jarak dia daripada titik kosong tu, panjang dia 2.24. So nak cari beta, this is our beta supposedly. Beta is equals to tangent inverse y over x. So I press calculator, 2 over 1, I got beta is equals to 63.43. Yang kedua sekarang ni, you nak check betul tak you punya theta you 63.43. So nak buat apa? Lukis graf. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. So dekat titik yang ni, this is our R. R is equals to 2.24. So check our beta daripada
kosong hingga garisan ni. So this is our beta. So since dia duduk dekat kuadran yang pertama, U is equals to our beta. Automatically our theta will be equals to 63.43 degree. For B, I ada X negative value and Y is positive value. So sama juga, masukkan dalam formula. Okay, bila you tengok I masukkan dalam formula, I buat punca kuasa, negatif 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Masukkan sekali negatif dia. So you press calculator since value dia sama. Sebab tu kita dapat sama macam sebelah since I pakai example yang sama sahaja. So cari beta. Our beta is equals to, this is our beta supposedly. So beta is equals to tangent inverse 2 over negative 1. Bila you press calculator, jangan masukkan negatif. Kenapa negatif ni nak menunjukkan tempat dia sahaja. So bila I press calculator, sebab tu I dapat positif 63.43 which is same like previous example. So I sketch. Once I sketch, I dapat dekat sini. Negatif 1x, y2. So this is our modulus. Our modulus same like the previous one which is 2.24. Now dia duduk dekat kuadran yang kedua. So this is our beta, our reference angle. Nak cari theta actual macam mana? Y minus, I dapat 116.57. So this is my actual theta. Okay, see you nampak different between A dengan B. A dia duduk dekat kuadran yang pertama, but B dia duduk dekat kuadran yang kedua. Soalan C, dua-dua negative value. X pun negative value, B, Y pun negative value. So R kita masih sama. Masukkan nilai dia. Negatif ke positif, masukkan semua sekali. So I got negative 1 square plus negative 2 square. Still dapat modulus I equals to 2.24. And then of course my argument will also get 63.43. This is supposedly our beta. Next, macam mana you nak lukis graph? Sekarang you tahu duduk dekat kuadran yang ketiga sebab X negatif 1, Y negatif 2. Beta mesti touch paksi X. So, kita nak cari theta actual. Okay, theta actual mesti bergerak daripada kosong hingga modulus. Hingga dekat garisan modulus ni. So, since dekat kuadran number 3, so you add up. Add up with 180. So, I got 243.43. Last sekali, dp equals to 1 minus 2i. Okay, different soalan ni dengan soalan B. X kita positif, Y yang negatif. So, same goes with the others. So, cari kita punya modulus. 1 square plus negative 2 square. Since you got dapat jawapan yang sama juga. Next, cari our beta. Step number 2, find our beta. This is supposedly beta. Step number 2. So, Y over X. So, sama je lah. 63.43 sebab I pakai example yang number dia sama. Okay, you nampak X kita positif, Y kita negatif. Of course, kita dapat kat kuadran number 4. Alright. Kuadran number 4 kat sini kita punya reference angle kita. So, nak cari theta actual daripada kosong sampai garisan modulus. So, dekat kuadran number 4, apa you all kena buat? You all kena minus. 360 minus with our reference angle. So, kita dapat 296.57 degree. That's all for today. Thank you.